بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. لازلنا في حلول تمارين الكتاب المدرسي تاع الفرنسية. كتاب المدرسي تاع الفرنسية السنة الخامسة ابتدائي الجيل الثاني. اليوم رانا مع لاباج 15 الصفحة الخامس عشر. نديرو حلول تمارين تاع الصفحة الخامس عشر كامل. عندنا جو لي اي جو كومبرون، أقرأ ثم أفهم. نقراو النص. لا غازيل كادور regarde la gazelle, elle est là, debout devant le ruisseau. Superbe. ruisseau حنا كيما نقولوا النهر الصغير ولا الجدول ولا الجدول الصغير. طيب superbe رائعة et vivante. Elle allonge lentement le cou. كما نقولوا كسلت ولا أطالت رقبتها ببطء lentement ببطء le cou هي الرقبة et son petit museau reçoit quelques gouttes d'eau fraîche لتحصل على قطرات من الماء. Elle se mouille le museau, le front, le poitrail et bientôt toutes les pattes. Les pattes هما الأرجل الأقدام. أبواتخاي كما نقول هنا صدرها ولا تحت الرقبة هنايا. لو فرون بداية تاع القرون هنا. لو فرون كيما هنا هذا هو لو فرون ولا القرون تاعها ولا لبداية القرون. طيب puis la bête regarde fixement كدور. Elle commence à s'agiter. بدأت بالخوف والارتعاش. Ses pattes tremblent ترتعد وتتحرك. Elle frissonne إنها ترتجف. ترتجف. Enfin il caresse la gazelle. قدور عنقها ولا قبلها. تعنق مع la gazelle. Elle n'a plus peur de lui. لا إنها ليست خائفة منه. Elle est encore toute mouillée. ما زالت مبللة بالماء. C'est une bête fragile. طيب روحوا الأسئلة. Lis le texte puis écris la phrase qui correspond à l'image. الصورة. طيب où la gazelle est-elle debout? أين هي واقفة ولا قائمة الغزالة؟ La gazelle est debout devant le buisson ولا le ruisseau. هنا الجدول ولا النهر الصغير. الإجابة الصحيحة هذه. La gazelle est debout devant le ruisseau. ملاحظة مهمة هنا. Le S entre deux voyelles ça prononce Z. إذا كان S واحد pour éviter ما ينطقش Z نديرو 2S. ruisseau. طيب relis le texte puis recopie la bonne réponse. Comment est la gazelle? كيف هي la gazelle? surprenante et vive ولا superbe et vivante؟ جواب راه في النص. superbe et vivante رائعة وحيوية كما نقولوا احنا. إذا الجواب صحيح هذا أزرق. Avec ta ou ton camarade trouve les mots du texte qui correspondent aux images. طبعا دي زيماج وقال لك استخرج من النص الكلمات اللي جمع ليماج هذو. بون هنا كما قلت لكم سي لو فرون هذا. طيب هذو لي pattes bientôt toutes les pattes. الأرجل للأقدام. les pattes. هذا c'est le cou. وهذا c'est le museau. c'est le museau. طيب سؤال الرابع. Pourquoi la bête regarde-t-elle
كالدور فيكسومون. لماذا نظرت الغزالة إلى كالدور فيكسومون أي ثابتة بدون حركة؟ كار الجواب كار elle a peur de lui لأنها خافت منه. كار elle a peur de lui لأنها خافت منه. طيب سؤال اللي بعده que fit-elle ماذا فعلت بعد ذلك الغزالة؟ Elle a commencé à s'agiter. Elle commence à s'agiter. بدأت بالخوف والارتجاف. بدأت تصطفى كما نقولوا. بدأت بالارتجاف. طيب سؤال اللي بعده كي كاغيس لا غازال من عنق الغزالة؟ سي كالدور كاغيس لا غازال. 6 choisis la bonne réponse. Le texte raconte l'histoire de la gazelle ou le texte décrit la gazelle. الجواب الصحيح هو le texte décrit la gazelle. يوصف لنا وصف. le texte c'est un وصف يوصف لنا الغزالة. التكست ما حكناش قصة ولا حياة عن الغزالة، لا، وإنما وصف. النص هو وصف décrit la gazelle. طيب relis le texte puis en 2 phrases présente la gazelle à tes camarades. Tu peux faire un dessin. قال لك من النص تخرج كلمات تعرف بها الغزالة لصديقك. طيب on peut dire نجم نقولوا la gazelle c'est un animal élégante معناه نقية نقية كيف نقولوها شكلها جيد. élégante. La gazelle c'est un animal élégante. Elle a des oreilles longues et pointues. غزالة عندها أذنين long et pointy مبوينتين مع الأطراف. long et pointy. Leurs pattes sont longues et fines. أرجلها أو أقدامها long طويلة ورقيقة. fine les pattes هما الأقدام والأرجل. Cet animal est très rapide. الغزالة est très rapide. بارك الله فيكم. لا تبخلوا علينا بإعجاب وجام للفيديو، كذلك الاشتراك في القناة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ربي وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.